Kino? Samahan mo kami guys, maligo sa aming ilog. Okay. Ayun. Saan na ba tayo guys? Sa ilog. Anong ilog? Ilog o ano? Sapa. Ano lang ikaw? Oh my God! Ano lang? Ay, gigi. Tapon tatay itong ligot. Ayun, be. Mabuyos ganun. Di na lighter, ah. O dito, samahan nyo kami. Ito yung amin small na chin. O, diba? Diba? Ang sarap buhay probinsya. Bino. Lisa, asan ka tayo ngayon? Dito, punta tayo sa Sapa. Ay, Sapa. Sapa. Sapa guys, welcome to my vlog. Okay. Grabe, ganda naman dito guys. Sapa yung guys, sapa yung ligo natin. May sabon na pa tayo dala. Diba? At dito tayo maliga. Diba? Ay, grabe. Lakas pa na mahangin, no eh. Namigit din yung isang shampoo! Ano? Ano ran? Ay, ano ran wigit ha? Ay, jaman tama. Ano wigit raw? Shampoo. Dito tayo maligo, oh. Yan ang maligo sa ating ilog. Ilog o ano? Suba. Balon? Balon. Sa Tagalog, balon ba? Diba? Dito na naglabas sa ate, oh. Ano? Dito kami maligo. Ha? Video. Oh, may ano, tapos maligo na. Oh. Oh, iskano doon, oh. Nihi, no? Ay, ba naman yan, yung ano, yung pogi, yung tagal. Okay. Sabi ito maligo pa eh. Maligo ka na? Uy. Sabay na. O, yan na, sabay na daw. Ay, sabay. Ano daw, sabay? Ay, sabay. Tara na. Video. O, lukso, una ulo. Ikaw no, sandok yung balde. Dara din balde ki ma. Tapos na. Dis kano urong na to. Ewanan kagid kano ka bala kaw. No, tara no. Naligo sa dagat. Sarap guys. Oh my God! Wow! Dagat ya. Lunggudan di kata sa likod. Abot man, oh. Abot. Dak. Ligo ka. Lugdan kyang. Wow! Yun. Mas man ako, bugin na. Wag mo isda dyan na kayo. Wag gid. Sunahan mo na may bay sa raya-raya gid. Layo galing. Kawat guys. Halin dyan basta ka wudu. Thank you for watching.